Tandr Shopcher Tongun Jictinana of the Xilum Maricherba Consul Tandr Tonbi Chiji Charmbe Sambrando Bat Hamchidendros Walden Save Lamar and Bochi Dakashore Bamil Danjuni Quatin Chimburgoni Gizonti Scorson to the universal de solo Zawlan Zibi Jantun Chorni to Gilon Tonian Bin Tangava, not to the temporary bit Terjuchen. Condi Chukar to be Honchineba, Jimmy the Wood Zere Javla Solovan, Keep Shakamchin and Dola Gypsy. Jimmy the Wood Zere on to the two terms of the Water Salon Honchin and Amkin and Juripa. Jimmy Lambi Javla Solovan, Paban Jictan one sugar to Jim Chill. Drova Tarlan Judabi, Tida Honan Chon, Jesadaton Honchin and Juripa. Jimmy the Jelly Nyakar Solovan, Shester Jelly, Tibo Jevala. Not the tribute one sugar kawar, some from sugar dingalet on Chulurgu. Jimmy the Chujia one boro Solovan, Toma, Vavji, the Sanya Boton, Mantil Manrung, some dons at the bar, Sav Lama, the Saka Chuji. Stambi, Nimi, Javla, Solovan, Samsung Kurung Jeremba Mala Kanumza Chirki Tumba Honchinaba, Nardanon to the Zobali in Dillisal. We're meeting a Kama Boro Solovan, Tonji der Gombi, Shenla, Simla Po, Simni Directon, Jin Biron, Jelaston. Ram Gombi to Sederni Baton, Harjuratinum Shadaba, Domizela, Unumber, Shanchu, Quadu Tambi, Jamson, Sons of the Bar, Lami, Javlan, Solvandi. Scoson to give Shinji, loved the Sol, Tonji the Gombar, Tobare, Shinji, Lo, Ristalonki, Shankum, Salapi. Choose the Domitum Tanya Bata, Kanuza Chirki, Moro, Shigeko, Jim Chotambar. Jizon Jan, New Distant du Jalseva Quarta de Name, Choman Soso, Ronkel Churtunaba, Tartu Dorjin, Chansarangon the woman Chiji, Yanji, Potona, Tirsum Sanji, Kanji, Mo, Nid, Ransom Chirka, one Samaton Zadepa, Sal Lama, Namla, Solovan, Shesterazon, Yelma, Tagabatan, Northern and be similar to Tolabatan, where the water salaram, Hibar, Tirsum of Dirsa Namji, Tuji, Chindi Ranji, the Tolavara, Shenji, Lo, Namkatan, Yambi, Simpson Tamchi, Tondo. Yont of Brazil Sanjis, Kuvji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo, Compon, Kitsin Daniela Topersha. The Topersha, which it Zobachimbo, Honchinetic, Mundu tree comes on Lame. Jalonton, Zimtin, Jin, and Chapreshi Bala, Tomar, Laton, Vartok, Jonton, Tamar, and Juton, Tomio Bali, Titombo, Laton, Sonia, Nibar, Jonton Shabak, kept. Nibar Jonton Shepala, Zubachim Bonocinitic, Tomotion and Gorgondurnam. Somiblamat Bizar Gentesta, the Jitter, the Shavan de Laxum. Tomoshi Mundu, Taman Gurmundo, Nyamlin Rmuzichal, Nilam Poet, Sumio Bali, Titombo, Tombola, Tanger Nibrakavatan, Re Tombo Sony, Sikura, Nibak Caps, Nibate, Lam Tamchir, Medo, Javson Drovata, Tabachimbo, Shanchim to the Sim, Kidba. Gertiner Digdubijon, Dorji, Gomdi, Tankin Sosa, Mandel, the Picture of Bacasili Sosa, Stoppy, Hiranji Lashavi, Tapkin Tarshim, Bablamin Namjerton,
Tuyo Pali, Titombo, Tuyo Pali, Titombo, Sonia, Niba, Trabachim, Bushanchim, the Simki Baget, Tenella, Samiji, Love Jamatan, Shanchim, the Sim, Kidba, Munjuk, Lapshab Zonatan, Samio Pali, Titombo, Renitini, Sonia Nata, Samba, Samiji, Love Jamaka, Capri. Andi Samba, Munjuk Lapshab Zonaka, Capri. Tandi Munjuk Lapshab Zon, Jetta, Tartag, Zimdin and the Comzon Lamizano and Munjuk Lapshab Zon, Shet Sar, Taterang, Capson, Tag Zimdin and Munjuk Lapshab Zon, Shepak Capri. The Zimdin and Munjuk Lapshab Zon, Jambu, Tela. The Shanch Mumbi Lapshat on the Shanch Jubi Lapshat, Nion and a good Mumbi Lapshat, Son and Jubala, Shanch Simbi Lapshat, Shapak. Juba Shanch Simbi Lapshala, part of Shamba, True Shaba, York Tinanga, part of Shamba, Tula, Mota, Viva, Rick and the Tunda Tansum to shade that Gumgo, Jitandush. Tindi Tinanga, part of Shamba, Trukananga, Tarta. Parut Simbarna contre Shetsar, Terran Caps, Tuba, Hirviti part of Simba, Jumbo, Tikabdis. 顶礼但根本上是，祈祷但根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生即能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与千心备忘录相结合而作宣讲。 此又分为初、首义、中论义、后进义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满龙清心地共不共之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸圣道之即时皈依，取入大乘发殊胜菩提心，清净为缘罪障，年修金刚萨埵，积累顺缘之量之共曼哉乐。 顿然断除始末之故萨利积累之量，自相续升起正悟智慧之究竟方便，上始于加分6个可看。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二大乘发殊胜菩提心引导。此又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三。而前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三愿行菩提心之学处。此与普贤上师言教当中已宣讲完毕，今天是在备忘录当中宣讲愿行菩提心的学处。 备忘录当中的愿行菩提心之学处又分为圆菩提心之学处和行菩提心之学处，而圆菩提心之学处已宣讲完毕。今天所宣的是行菩提心之学处。行菩提心之学处是修学6度，那么6度每一度有本体和分类，而做中以做间所修持的。那么其中的前5度已宣讲完毕。今天所宣的是智慧度。老师的。 这个别人바로 듭심바 죽는 거 히럽기 바로 듭심바 데 샤바갑这个 히럽기 바로 듭심바 달라 히럽기 바로 듭심바 전부터 달라 뭐 따위와 아니는 거다 때려 뭐 샤바갑 Tela hirab ka ngo de chimzri zina hirab ti ngo de chu rabt njiba tertavs tendi kon chu rabt njiba sing du chindu zina chu sing du de tarta hifsha ke chu hifsha chu tam chitar Tela na te rabt jeti kon te kchurun jin zina te wiegze hifshala na te wieva dernier wieva de sionri tendi ndi dernier kan na de mandina zakona ta chi kondi langsum de dibi chu tam chitona ta menrin tendi taniyo tan ndarta ndorna dernier ke wieva de sinri se
那么今天所选的是六度当中的智慧度。那么智慧度有分为本体和分类，而今天所选的是本体。那么智慧的本体是什么？是辨别法。那么所谓的法就属于是多尔，就是一切所知法。那么它的这个辨别呢，就是说这个分级就是一切所知法，而分类就是说分类有世俗谛和生义谛两种。总之一切法都包括在世俗谛和生义谛当中的。근데 단디 셔 힙시 추라 위 힙시 추라 위와 딤박니 때 خطلا وامني 데르탐도르나는 데 딤박니 때 خطلا 와팔라 시군리나 다스타 탁바 탐치다는 뜨근디 다우디 점타 탐칙 되었는데 딤박니라 달라와 발락식내리다는 다 딤박니기였는데 돈 디코나니데 똑마 똑같이 잡았던 이와 요늘이 있어. 而分级就是所知法，分类就是世俗谛和生义谛，而世俗谛和生义谛抉择呢，就是说诸忠诚或者是诚或者诸宗派呢，那么虽然说抉择的这个对境是这个世俗谛和生义谛，但是说抉择就是正为正悟的，就是说仍然有抉择，这个观点上有这个案例上有区别的。哦，也对。但你卡子东部年头个딤박니 다 문진 쓸다는 되게 dernier temps là vanné dernier ton 다 쳤다와 됐다와 다 치즈군을 거 단디 돈덤 딤바데 카르츠 단디 컨셉 딤바도나 돈덤 딤바데 카르츠 무존 리스크 因此，这个那么就是昨天就宣讲到了声闻呢对这个二谛的安立的方式，同样就是抉择呢，就是说世俗谛和生义谛抉择的方式，昨天做了详解。哦呀，对，他这个多地外生对的，对，多地外生，但这这个的他디 치즈군으로 냔투다 더가 좀 탄다지난 도데바다 셈점바시데 더가 와마 라집바다 탄지르바시데 야리야리 떠나 뜬두다데 다 지금 좀 타그 남석세 군으로 뜬두 유자간들이 또 연지데 치케르지는 디 냔투 좀 타그 마히즈 그때 년틀엔 도데바리 다치 셈점바근토 셈점발레 고마게 야란토 두지트 단트 지금 디르니교는 돈 디코나니 쳇다전데 데 스톡마 스톡스구나 다때 달라 포마포그 다때 좀타게 차버트 뜬주장나리스 那么总之就是说，声闻就是进步众或唯识中，中观有中观自虚和因称虚。那么此等宗派为什么就是说从这个声闻，而就是进步众或者唯识中，此地一个比一个高的原因，就是对这个二谛的抉择，抉择就是说他的这个二谛的这个自信，那么就是自信抉择就是正为正悟，就是抉择的方式上有些区别而做安立的。这个的，这个他当然。도르디바 그 딤바니 그 예바세 군리한테 조르너리 샤니리스 而今天所选的是进步众对这个二谛的这个就是安立分类的安立，如何去安立所选的设法。对，但这个도르디바 생두지도 근접 딤바 생두지도 침즈가 돈 근접 딤바 세너리지나 돈 시드 니바
안들고 돈덤 딤바 생두지도 침즈가는 도 디와가 돈덤 딤바 돈리지나 돈 시데 니바 돈덤 딤바 지 일람선 돈 시데 니비 얼무부 남라 돈덤 딤바 생리스 那么进步纵程序的这个生意地是怎么样程序的呢？就是显现而人其作用，就叫做生意地，也就是对境自相，那么就人其作用的一切实有法，就称之为是生意地。哦呀，对，리 따뜻함도나 네라스 돈시드 니바 돈덤 딤바 젠리소 다 너라 돈시 니바 돈덤 딤바 제데 도디와 같은 돈을 후르나 네라 돈시드 니바 생두지트 다 지금 후르나 가완다지 옛나시까지나 따따 가완다지 옛나 가와 너라 가위 도마 딱비 돈 시데 니바 다 띠르타라 돈돔 딤바세 다든 조고 둔자진 사거스 那么显现而能其作用就叫做生意地，也就是进步中所程序的生意地，就是显现而能其作用，就称之为生意地。比如说这个主子是能显现的，它能起作用，就是能这个主子就是起到这个就是抬起这个就是衡量或者是模块的这种作用力，那么这种就安利为就是生意地。哦呀，对，yil ramsen pas ton shide niba sing jitter huirna me dazina nanate me yil ramsen ba yoner taga ton shide niba sing dujja mega tertamdurna yil rnubot ta trabr shin niba sing gonrena tertam nipe rnubot tamchilla 다 팀용하는데 다성그 다르다 그 팀용하다라는데 다르다 돈덤 딤바싱 두지데得意思。比如说，也就是对境自相，那么就是能起作用的一切实有法。那么对境自相，比如说就是火，火就是对境自相。那么火的起的作用是什么？它能焚烧一切。那么这种就称为是能起作用。那么这样的一切实有法，那么就称之为是生意地。哦，也对。东西的没你把送，东西没你把，现成那根子不定吧，因为是。那么不能起作用的所有众相呢，就属于是世俗地。哦呀，根子定吧，现在是。东西的没你把，现成那根子定吧，现在就到现成现在就到盖了是那，但人个会拿一个木儿了是个那呀，一木儿啦，会拿嘎瓦个他这个number。ingula kawa kar number te yojit shinsen senri na ter taga ingula kawa yojit ti don dak ton shininari shinin marini ter tawla kunzub dimba jinri son 那不能起作用的众相就称之为是世俗地。什么是众相呢？比如说我们的心面，心面上有这个主子的显象，那么这个主子的显现能不能抬起这个主，就是说衡量或者主子呢是无法抬起的，这个就称之为是众相。那么就是这个就无法起到这个作用，就称之为世俗地。哦呀，知道的。这个会拿那的龙儿没到有那地没这个那的，这你那嘛的呢？这个的得来那的打打个呢。신선 남신 건좀 딤바신 리스 건좀 딤바터 담도 리스 同样的，这个心面上的这个显现的这个火呢，那么这个是无法焚烧的，那么这个就称之为是世俗地的。我也得심점비 심점바가 건덕당 의장왕 용접 없음的라데 다去他们去的的那里是，
唯识中认为，就是一切法都可以涵盖在这个边际所知法和依他起或者缘成识当中的。我也跟到让我用种什么的去他们去地的跟到当让我你跟着点吧当用这啦东东点边人的意思。就是一切法都涵盖在这个边际所知法和依他起和缘成识当中的。那么其中的边际所知法和依他起是世俗谛，缘成识就是生意谛。对。咁得生对住啦，维那产业的产品咁得的，南中于咁得你要个是个。那么边际所知法呢，就分为两种，一种是相成就边际所知，和一种是差别边际所知，就分为两种。对。但地我呢，特别重要的呢，产业产品咁得生对住的，有的蛮用话子个，电用产业产品咁得生，南中于咁得生对住的，他第高瓦当，把拉苏巴特当多那，如今有把地拉呢，南中于咁得生的是。下面有讲解，总之就是说，相成就边际法就是没有过的称之为是相成就边际法。差别边际所知法，比如说这珠子或者说这个宝瓶之类有相的，就是说这种法就称之为边际所知。对。他东部也当然产业产品咁得生对住的，看来是那东部容个热当，莫什么的热当。nam khi me tok la su ba nam la tam chan cha pi kan tak se ne res。那首先第一个是相成就边际所知法呢，就是指的这个土角、石女儿或者空中的花等等，这是一切无实法，就称之为是相成就边际所知。对。他chan cha pi kan tak se de yo de mam nyo ba，为那rong la ra sing du de yo nyo ma re。تا موسم لا وزيد يونيون ماري نامكالا ميتوك سيندوجي يونيون ماريا ترتاو تاچي رونغ راتا موسم جيوتا نامكي ميتوك تاو ترتاو لا دي تارتاك سني چابي كم تك سيندريس。总之就是相成就边际所知法就是没有过的，比如说土角是没有的，石女儿是没有的，空中的花也是没有的，这种没有的法，那么就是土角或者是石女儿、空中的花等等一切无实有法，就称之为是相成就边际所知法。这南克梅托拉说吧，那么也能说，他南中于跟德江波的嘎瓦的文巴拉说吧，什么到这个。为那嘎瓦有那人呢，我这个文巴人呢，我有那人呢，空巴人呢，我这那都是有那阿美人呢，这到嘎瓦的文巴拉说吧，我真他们起来是有个有把是个努力，这到了南中的跟德行的是。边际所知法就指的竹子、宝瓶等这个实有法，这是有的。比如说这个竹子是实物，那么就是宝瓶也是实物，房屋也是实物，此等有实有的法就称之为是边际所知法。也对。差别所知差别边际所知法。对。这个他向往是那的，他跟德啦，跟德向往你个的跟着点吧的说个，跟德啦，趁你前边跟德的南中跟德南巴你的了个。他向往的也他那跟德向往用着什么样的那个他的向往怎么着？向往啦，德巴向往他，马德向往你样的。这个马德向往呢，落到吃里那完的心情啦，那那的觉得那哇。但得了呢的马德向往性的这些。依他起就是刚才所宣的边际所知法依他起。那么边际所知法就分为是相成就边际所知法或差别边际所知法。如此所宣般的就是说，
遍计所知法或一他起和缘成识当中的这个一他起。那么这个一他起呢，就有个清净一他起和不清净一他起。不清净一他起就是指的这个迷乱颠倒分别牵的这个显现，在众生面前显现的起起，就称之为是不清净一他起。哦呀，对，马达讲完生的就得，六道生吃为弄完的。Simchin nam la, simchin la, no chit no wa tela, matak jawan sindri sol. Ta simchin carry in an tartak on the matak pak segundrina sim chilwa. Sim chilwa di chilwa the chimzri in an sim chilwa sing digital. Ta nam hi so jet data con ta dp secondaria nam hi so jet dp ti not jet je no tam chitla ta matak jawan sinris。那么就是不清净一他起指的是指迷乱颠倒分别前的显现，在众生面前显现的七情。那么众生是什么样的呢？就是迷乱颠倒。那么什么是迷乱颠倒？总之就是说八识就是说所居的一切显现的这外气和内气，就称之为是显现的七情，就称之为是不清净一他起。哦耶，这对马头上我是，大把上我呢。拍那些鸡头就跟着咱们去多比起码的没那么些number的那话对应的一种他对面大把上网现在的是。那么清净一他其实诸位圣者厚德的相似世俗，就是如梦如幻的显现，就称之为是一他起，也就是说清净一他起。我这里大把上网现在的。谈个马德上我的所需就落动吃了那话的啦，那的哈，弄起的那话他们吃的啦，那的马德上我是，但是大把上我生都觉得拍把个那的他鸡头个咖啡，可能娘子个咖啡买的，鸡头的咖啡跟着个那话的跟着个那话ndo tamchit jamaat malam ki number ta no ndo tamchilla tagbaq jawan senris。这不清净一他起，就是刚才所宣判的是一生反复迷乱颠倒分别念前显现，就称之为是不清净一他起。清净一他起是诸位圣者在厚德的相似世俗如梦如幻的显现，就称之为是清净一他起。像往生都觉得干的是呢，心当心里胸怀，那么一拉松，对这个一进点子结婚给胸怀一拉松，像往个我，他得到了像往生都觉得的是。一他起，什么称之为一他起？就是一切心与心所，他们是因缘缘起所生的，就称之为是一他起。哦呀，对。像往生都觉得心当心胸是个人啊，但多呢他心nam hi so jet tele nan de sim shon ta chi ngap chi zak sik se ji tun ya kana sim shon ngap chi zak sik der tam dor nan de shon de sim shon ngap chi zak sik shon wa nam la ta ti yelta ta sim shon tele shon wi se gun ri terta konan te wena rjila tinni stin ndi rjistin timdir ke wong shwa yin reson ta rjiken rezina na tarta ke gonje la ti yil ton li khsam ki on ta ndorna waqchig jagna dir jete waqchig jagna konan te timdir tela tinni wangke se konria te ochukonan te jawang ke te
쇼너리 손 장원 그 쇼너리 디원 그 쇼너 거는 달라는데 장원 생기 들이스 那么依他起就属于是心或是心所，它们是因缘缘起所生的。那么心就是八识，那么就八种识具就称之为心。心所就是51种心所。那么如是就是因和缘缘起所生的。因是什么？就是阿赖耶之上，就是说，比如说是意境和根。那么三者所积累的这种习气，那么以此因缘而所生的，就称之为是依他起。哦呀，他得嘞，这个呢，장원 생기지도 셈다 셈레 쇼와 남라 장원 생들이 셈다 셈레 셈 생기지도 따르다 그남 기초 jet 셈숑 생기지도 셈숑 앞치자 즉 데르타고 거는 때 저 왁식다는 때 근지 그때는 왁식도 jet 데르타고 거는 때 진 르남 기초 jet다는 때 셈숑 앞치자 즉 데 찐텔라는데 띠니 띠임지 제공 그 따스타 시연는데 야타나 떡박 장원다 마득 장원 니가다는데 뜨거 쇼너리니 뜻다라 장원 생지的뜨그레스 依他起就是刚才所宣之是以心意心所，心就是八种识具和心所就51心所。那么以此，比如说就是阿赖耶识上即上吸气，那么吸气以后就是以八识具如是的这个缘，因就是阿赖耶上即上吸气，缘就是八识具和51心所，这样一种缘起以后就是显现的是不亲近依他起和亲近依他起如是而显现的。哦呀，对，这个想问个我希巴。 랑리 랑설네 취진의 용어 좀 돈좀 딤바인 리선리다 들 야타나 금떡떡 장원 섬드세 군리아 건좀 딤바신 리서 티 용어 좀네 돈좀 딤바다는 돈 리서 돈좀 딤바던 돈 리서 또 용어 좀 생두지도 캐리지나는 장원 그모 히바 다 랑리 랑설 존즈나 그니다 달리오는 그 히바 요지들 랑리 랑설 세네리네 팀뇨 달라는 때 취진 돈덤 뎀바 세데 용좀 세네리스 那么依他起的本体就是自知自命的心事，也就是有法缘成事生一地的。刚才所宣的边际和这个依他起属于是世数，而缘成事是生一地。那么什么称之为缘实体？缘成事呢，就是属于是它的这个依他起的本体，也就是自知自命的心事，远离而知的这样一种自知自命。那么此就称之为缘实的，就是说有法缘实、缘成事的这个生一地。no也对，他们也他呢장원 더 남기 초 젤리 춘그 심송나 짝직 그 진신의 디 잡비는데 왁식세 그늘이야 왁식 뜨거는데 팀지지 원기 쇼와요 그 쇼와 대탐칠라 따르다 그 takba zhangwa ta matak zhangwa ka nika ta wan tela sin riso di zhangwa ka ngo hiba sin zhangwa ta ta ka sim shong nga tsak chik ta na so sim jet se jele rina ter ta ka ngo hiba sin ta ka ripa rong rig rong sal zon zan agni ta tali yon ka 때 릭바랑 릭랑서 때닐라 용접 돈덤 뎀바 생두지다 때라지네레스 那么刚才所宣的这个依他起呢，依他起就是比如说这个因就是属于是八种识具，那么就是说缘呢就是51心所，这样一种因缘习气之上就是因缘所生的亲近依他起和不亲近依他起，就称之为依他起。缘成实呢就是说依他起的本体，刚才是主心八种这个识具，或者说它的这个就是说心所，就是51种心所。那么它们的本体就是自知自命的心事，也就是远离而知的这样一种心事。那么这个就称之为是有发缘真实的生一地。哦呀，对，这个用中呢，让个我希巴，让这个
hiba rangrik rang salwa kantak zonzal nidang chalwa namtar goksum je rangjin chanti yirchin soso rangrik bi yihis ndon reson 原真实是以他起的本体，是自明自知的形式，远离边际所知、所趋和能取的，是三界解脱门的自信，程序为有经过别自证的智慧。哦呀，단들라 다고는 데차 고르다자 안쪽다 만쪽 dorna yongdrup singdujita tondam dimba singdujita tam yongshi yongshindazriana rzawang ngo hibasi rzawang tarta nam hi chogjettan semsonga tsak chikpo testa ke registinle shon ke timdri jong shonwa tela rzawang senre tam dorna jisti timdile wang shonwa singdujita shonwa te shimno kenjikti nam chik semchin se gunre and shonwa singdujita rene tarta dorna di semsonga tsak ti sosum jettele jistin timdri tele shon te yim zawang tag zawang terene ti ngo te hibas ko na zawang tag ngo te hibas ti rang rang sarvas hibas yin hiba tawn rang rang sarvas yata ke semsonga tsak sila sobater tawn na hiba yenreda rang rang sarvat yin maris 那么原真实刚才所宣办的词等应该理解了，就是说原真实也就是生一地。那么原真实呢，依他起刚才所宣这是8种实具和无数因心所这样一种缘起所生的外气和内气，就称之为是这个依他起。那么依他起的本体就是心事，思心事是自知自命的，但是刚才的这个依他起并非是自知自命的，它是一种因缘所生的这个缘起。哦，他提了呢，这。kamtak zonzang nidang chalwa sondre ko na kamtak sing dujita yatanan san chabi kamtak ta namjong kamtak nambak ni yo kana ter san chabi kamtak ta namjong kamtak ni yo tinang ga san ri zonzang nidang chalna ke ta hiba rangri rangsar namtar goksam je ramjin chan sing dujita hiba yin zonzun nidang chali yun ko na taga hiba yin taga ngon tongwa yin rangzin sarwa yin ta tirta ndorna segunriya tan ndorna ngo la ndadandar chamma tan kong mipa segunriya terta dorna arnamtar goksam je ramjin chan te yirchin tan soso rangrik bi hi sije tan dalan te yongchup tondam demba sije dalan don reso 原理边际，边际刚才说的相成就边际所知，或者是差别边际所知，那么就是这个边际。那么此等边际就是说远离了这个人须所居是事，但是这个事呢，就是远离了而知，是自知自命之事，远离了而居，是三解脱门的自性，比如说本体或者是本体空性自性明了。那么这个本体它没有任何形象的，总之就是三解脱门的真心，就是程序有为过必自证之智慧。那么这个就称之为是圆真实生一地。哦呀，对，咁得zonzan你节。让个我啦，东北东家的，一去的原生，去年的永州的是把人的意思。遍及在人区所居的依他气的本体上不存在的这个空分，程序它是对境法界或者法性原真实。哦，对，他的呀，他呢。irchin soso rangrik bi hi sing du je ta ndana na chu ju yen sam chu ni yongchub sing du je ta ndag ni ka ta la na te yongchub tondam dimba tan don res 总之是刚才所宣的有经过必自证的智慧，或者现今所宣的对境法界和法心原真实，那么此等就称之为是原真实生一地的。哦，对，
단데 신체 말로비 용어집 제진단다는 인jer미 용어집 제진데 팀다 손의 요거요 그나 때때다라 dorna 아니가다 오는데 용어집 돈듬 딤바시르스 总之也有这种讲解，不颠倒的原真实会没有变化性的原真实，那么此等都是原真实生意谛。어제 들 다트 셈좀 바가 디르니가 나타 차버스구나 디르니 달라 파츠스구나다 눈슨스구나 테레스 那么此是唯识众就是说区别的这个，就是会抉择这个是二谛的，就是说安立的方式就是如是的。 어제 단데 단칙 차버드 등 희고스고 那么此等的区别一定要认识的。 뭐야 더 차버드랑 희는 잠스가 하라 지금 측 이게 덕달라 하라 지금 투바 잠스가 쟁와 잠스가 뜬거 먼저니 능그 랑그 셈달라 냠뇨 곰바 냠슬린 건 셈티 뜬거는데 따르다가 도디와다 안데 냔투탄 도디와다 셈좀바 더 탐치고는데 디르니게 차버 더 데 셈그 토거 지금 다 냠는 그딴 거 저런 조기得到차버던 조기 고스 那么此等不光是要知道，知道并非是所听了以后在词句上去安立，而是自己实修以后在心中，比如说这声闻，就是经部众或者唯识众，那对二谛的安立的方式，在心中自己实修的悼念而来安立，应该这样去做的。哦呀，对，马上这个是他们讲的真的呀。zonzang ni da plan ker nam tar gorsum je ranjin chan taga so ron rig be yi arnam ki chog jellen te ndavi te tartak andi yongtuk tondum dimba zidi konna te chinamba ke nyamlen thang tang sara chig ᱡᱟᱜᱫᱟᱫᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱟᱵᱨᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱥᱮᱜᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱨᱟᱱ ᱪᱤᱠᱥᱟᱢᱡᱩᱜ ᱛᱩᱨᱤᱠᱮᱞ ᱡᱟᱜᱱᱟᱠ 마판가시 那么比如说刚才首先就是说远离人所而取，就是三起头门之自心，有经过别自证的智慧，超越八种实居的，称之为远称师，远称这个就是远称是生一谛。那么此等就是在自己实修的安住的本面上来安立此等的区别，应该是这样去做的。哦呀，对，的。 shiso zika chumtala thomanzi dan zingin zika chabar da mifshi nang di nyamlin tang tawndana tarta di rang nyamlin tantala mara chig khanz shit segunriya de khanz shit tabgunris 而不应该在外面对这个宗派而做区分，而是自己在打坐，这是实修打坐的这个本面，以此而做辨别，应该这样去做的。哦呀，对，但这你个那呀，他那所让人比一些的那的一些的那他去年用这生的就得你个这个的差不多，或者那。 去年用这生对的，去就原节，我等于差的了。去年用这，去就原节，我的西比差呢，的所让这比起是，得当到那甚至马路比用这生对的。 那么刚才所宣的个别自证的智慧和就是法身远真实，此等要区别的。法界就是法界直面之空分，就称之为法性远真实；而就是法界直面的认识，就称之为是个别自证。那么此等就称之为是所不颠倒之远真实，应该这样能辨别而认识。哦呀，对，但zonzna gnitan tralion subject 다 말 치즈고네르고 셈루 투바 마구파 소소 런리베 이히 생두짓다 당우선 고네리스 就是说远离二智，没有被这个分别念或者心所缚的，那么这种就是说个别自证之智慧，那么这个要认识的。哦呀，对，得马希的대 런거 랑 셈즈
nam tok de mun tu a zam zi ge teng ge de nyam len tun de yin ka ka yi ka yi na de ge ne de de sem zi ge teng de la tu ji ran de gum tun zi yin chi yi da de ne ne如果没有认识此智慧，而且是没有去分别念，认为是在实修在打坐，那么这样的话，认为这也是没有去分别念，而且是认为是自己在安住的本面上，这样的话，此两者很容易，这个是颠倒和误解的。哦呀，对，你是说像那什么，那个人个娘们吞的个当个，这些个的，得限制就些特色呢，得也个是个。这个不是口中所说，而是在实修的道念在安住的本面上对此等做一辨别，这样是非常好的。哦，也对，这样子的意思。今天的法就讲到此。哦呀。说那么的，他们这的这个吧，你的童年，你别站那么放弃，这个难吃，完了出吧，这边错了，走啊，走了来个。